सलमानी, शैतानी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के अजीब अजीब वेशभूषा में लोग आते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं। दूसरा कहता है कि औरंगजेब रब्बुल आलमीन था, लेकिन वो जो आपने जिसको बटन दबा के भेजा है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। लोग कह रहे थे देखिए साहब वो सऊदी अरब भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मक्का के इमाम से एक पर्ची लेके आ गया था वो आदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र जी ने डायरेक्ट ये दावा कर दिया है कि जो मस्जिद नबवी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद नहीं है, वो तो कब की तोड़ी जा चुकी है। और वहाँ पर जो मस्जिद है वो भी मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मस्जिदें हैं वो अल्लाह के घर होते ही नहीं है। मुसाफिर लोग आया करते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे और सुबह उठकर चले जाते थे। बस यही हैसियत है मस्जिदों की, बाकी मस्जिदें अल्लाह का घर नहीं है, ये कहना है पुष्पेंद्र जी का। तो आज की वीडियो में हम मुफ्ती साहब से यानी मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब से इस एतराज़ का जवाब सुनेंगे। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये कोई एतराज़ है, बल्कि ये एक झूठ है, सफ़ेद झूठ है, क्योंकि कुरान मजीद में सीधे सीधे बताया गया है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। और इसकी तफसील हम मुफ्ती साहब से सुन लेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को जो नासमझ होते हैं, दीन की समझ कम होती है, इल्म कम होता है, वो लोग ऐसे बेहुदा सवालों को बुनियाद बनाकर इस्लाम को तर्क कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं, अभी मैं शादाब भाई की स्ट्रीम में था मंडे के दिन, अभी 2 दिन पहले, तो वहाँ पर शादाब भाई के पास एक एक्स मुस्लिम आकर ये सवाल कर रहा था कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। वो एडम सीकर को भी देखता था और वैसे ही बहुत सारे एक्स मुस्लिम के चैनल्स को देखता था और उसको लग रहा था कि कितने सारे लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। हालांकि एतराज़ात इस्लाम पर जितने भी होते हैं उसमें से कई सारे एतराज़ात ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में एतराज़ है ही नहीं, बल्कि वो एक सफ़ेद झूठ होता है जो इस्लाम पर गड़ा हुआ होता है। और इसी तरह का एतराज़ या फिर बोल लीजिए झूठ पुष्पेंद्र जी ने भी इस्लाम पर खड़ा किया है कि मस्जिद अल्लाह के घर नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस दीन की खिदमत को, इस इस्लाम के पैगाम को सभी तक पहुंचाइए। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अल्लाहु अकबर टाइप कीजिए, जो भी आप टाइप कर सकते हो कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों। आमतौर पर क्या होता है कि मुसलमान इस तरह के वीडियोस देखते हैं, चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते, लाइक तो करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो इसको देखकर ऐसे ही चले जाते हो, कमेंट नहीं करते, लेकिन जो इस्लामोफोब होता है, जिनके दिनों में इस्लाम की नफरत होती है, वो लोग आते हैं और कमेंट सेक्शन में तरह तरह के घटिया घटिया एतराज़ात इस्लाम पर करते हैं कि भाई इस्लाम में तो स्लेवरी है, ये है, काफिर को मारने का हुक्म है, फलाना है, ढिमकाना है। इसमें होता ये है कि इस्लाम की खूबी बहुत कम लोगों की दिखती है, बल्कि पूरे कमेंट सेक्शन में इस्लाम की खराबियाँ ही दिखने लगती हैं। तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी इस तरह का कोई वीडियो आपको दिखे, चाहे मुफ्ती साहब का हो, चाहे शादाब भाई का हो, चाहे किसी भी मुस्लिम यूट्यूबर का हो जो इस्लाम को डिफेंड कर रहा हो, तो ऐसे में आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाए और इस्लाम की कुछ खूबी वहाँ पर लिखे, कुछ सलाम करे, कुछ तो लिखे। वहाँ पर सिर्फ इस्लामोफोब के कमेंट्स दिखते हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता था। आप इस बात को मेरे चैनल पर भी अप्लाई कीजिए और जितने भी चैनल से जो इस्लाम पर उठाए जाने वाले एतराज़ात का जवाब दे रहे हैं उन लोगों पर भी इसको अप्लाई ज़रूर से कीजिए। तो मकसद मेरा आप लोगों को बोर करना नहीं था। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टेलीविजन के ऊपर रहमानी, सलमानी, शैतानी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के अजीब अजीब वेशभूषा में लोग आते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं। एक कहता है बाबर ने भारत को सभ्यता दी है, दूसरा कहता है कि औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। मुझे यकीन है कि मेरी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो इस्लाम की बुनियादी तालीम से भी वाकफियत न रखते हों, तब भी वो इतना तो जानते ही हैं कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन कहते हैं, यानी तमाम जहानों का पालने वाला। औरंगजेब आलमगीर को कभी भी किसी भी मुसलमान ने, जाहिल तो जाहिल बल्कि दुनिया के सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान ने भी रब्बुल आलमीन का खिताब नहीं दिया। इससे हमारे हिंदू भाई ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम के बारे में इस शख्स की मालूमात कितनी शैलो है, इस्लाम के बारे में ये किस कदर सतही इल्म रखता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए अपनी तकरीर का आगाज करके, अपनी तकरीर की शुरुआत करके वो लोगों को ये फॉल्स इंप्रेशन देता है कि वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा जानकार है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन अपनी उसी तकरीर में वो मुसलमानों के खिलाफ ये
مضحکہ خیز دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ اورنگزیب کو رب العالمین کہتے ہیں، حالانکہ رب العالمین صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل۔ لیکن وہ جو آپ نے جس کو بٹن دبا کے بھیجا ہے اس نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ سعودی عرب بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، منزل میں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے۔ مکہ کے امام سے ایک پرچی لے کے آ گیا تھا وہ آدمی، ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو محمد صاحب نے مسجد بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ تو وہ تو توڑ دی گئی، اس مسجد کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور مسجد جو ہے کوئی اللہ کے گھر تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو ادرش ہے۔ کمیونٹی سینٹر کا کنسپٹ ہے کہ جب تجارت ہوتی تھی، محمد صاحب کی پہلی پتنی بڑی ویاپاری تھی، ختیجہ ان کا نام تھا، ان کے یہاں سے سامان آتا تھا ہندوستان، 6 مہینے بعد واپس جاتا تھا۔ تو اس زمانے پہ لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، جاتے تھے، ایک بڑا سا کمیونٹی ہال تھا، وہاں لوگ سو جاتے تھے، نہاتے تھے، دھوتے تھے اور اٹھ کے وہیں نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو وہ کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا، کوئی اللہ کا گھر، کوئی پوتر جگہ، کوئی ایسی جگہ کہ جو کہیں توڑ دی جائے گی تو اس پہ بوال مچ جائے گا، یہ نہیں تھا۔ جو ہمارے صاحب جب وہاں گئے تو مکہ کے اس سے 2 پرچی لکھوا کے لائے کہ بھئی یہ بتائیں یہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے جا کے اپنے آدمی کے تھرو، جہاں سے سرکار کے تھرو انہوں نے پہنچا دی دیپک مشرا کے پاس۔ تو جو مسلمان جب گئے تھے بہت چلا کے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب کہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے، فلانا لکھا ہے، خوب چلایا۔ دیپک مشرا نے پرچی نکالی اور دکھا کے بتاؤ مکہ کے بڑے امام سے زیادہ بڑے امام ہو تم کیا؟ ایک نہیں بولا، بولے نہیں وہ ایسا نہیں تھا صاحب، وہ ایسا ہو گیا ہوگا، فلانا ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی ریویو پٹیشن نہیں آئی، لیکن یہ ثابت ہو گیا اس دیش میں کہ 70 سال سے مسجد کے نام پہ آپ کو لوٹا گیا، ڈرایا گیا۔ دراصل جھوٹوں کو وہی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جو خود بھی جھوٹے ہوں۔ پشپیندر کا دعویٰ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی سعودی عرب کی ٹرپ کے دوران مکہ کے امام سے ایک پرچی لے کر آئے تھے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کو سعودی عرب کے لوگوں نے توڑ دیا ہے، اور اب وہاں وہ مسجد باقی نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔ شاید تاریخ میں 10 بڑے بڑے جھوٹ کو ایک جگہ لکھا جائے تو پشپیندر کا یہ جھوٹ بہت آسانی کے ساتھ اس لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد آج بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ لاکھوں مسلمان ہندوستان سے ہر سال جاتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسجد آج بہت بڑی ہو چکی ہے، چاروں طرف سے پھیل چکی ہے، لیکن وہاں جانے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ لیکن پشپیندر جی کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ رینوویشن اور ڈیمولیشن ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم کی سورہ جن آیت نمبر 28 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، چنانچہ اے لوگوں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پشپیندر ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور دوسری طرف ان کی جہالت فوراً آشکارا ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جسٹس دیپک مشرا کی صدارت والی بینچ نے پاس کیا تھا وہ یہ تھا کہ مسجد اسلام کا اسینشیل حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اور ان کی حیثیت کسی کمیونٹی سینٹر کی ہے کہ جہاں لوگ رات کو آ کر آرام کرتے ہیں، بلکہ لیگل لینگویج کے بارے میں ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی بہت آسانی کے ساتھ دیپک مشرا کے اس ورڈکٹ کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز اسلام میں مسجدوں کی ضرورت کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھیں۔ جس طریقے سے نماز مسجد میں ہوتی ہے ایسے ہی گھر پر بھی ہو سکتی ہے، سڑک پر بھی ہو سکتی ہے، اور زمین کے کسی بھی چپے پر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس ورڈکٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اب مسجدیں ہیں وہ مسجدیں نہیں رہیں، بلکہ اس ورڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجدیں نہیں ہیں اب وہ بھی مسجدیں ہو گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیپک مشرا کے اس ورڈکٹ کا بابری مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ ہی بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ بابری مسجد کا معاملہ ایک ٹائٹل سوٹ ہے۔ اس معاملے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسجدیں اسلام کا اسینشیل حصہ ہیں یا نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے دیپک مشرا کے دیے ہوئے اس ورڈکٹ کے خلاف کوئی ریویو پٹیشن بھی فائل نہیں کی، چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے نہ کہ آپ کے۔
दोस्तों, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की मोटी मोटी जानकारी रखते हैं और इन मोटे मोटे एतराज़ात का जवाब देने की काबिलियत रखते हैं, तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर भी इस तरह के एतराज़ात, झूठ आपको दिखाई दे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, तो आप लोग उस पर ज़रूर से कमेंट किया कीजिए और उसका जवाब वहीं पर देने की कोशिश किया कीजिए। क्योंकि आमतौर पर भोले भाले मुसलमान जिनको कम जानकारी होती है, कम इल्म होता है, वो इन एतराज़ात में बहक जाते हैं। और अगर वो कमेंट सेक्शन में नीचे देखते हैं, अगर उनको जवाब मिल जाता है वहाँ पर कहीं, तो ठीक है, उनको उनका जवाब वहीं पर मिल जाता है। 100 में से एक बंदा होगा, 100 में से नहीं, 1000 में से एक बंदा होगा जो इन लोगों के झूठ को सुनकर अपने इस्लाम को दांव पर लगा देता है, अपने इस्लाम को तर्क कर देता है, छोड़ देता है इस्लाम को, एक्स मुस्लिम बन जाता है। 1000 में से कोई एक होगा, एक, बहुत मुश्किल से। फिर भी ऐसे 1000 में से एक इंसान को बचाने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप किया कीजिए उन लोगों के जो एतराज़ आते हैं मोटे मोटे, अगर आपको उनका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया कीजिए। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।